फोंडेचें इलेक्शन कॅन्सल जावप लास्ट मिनटाक हें जनतेक शॉक आयिल्लो आहा. कोर्टान कितें केलां? कोर्ट हॅज ओनली अपहेल्ड द पोजिशन ऑफ द लॉ, हॅज अपहेल्ड द लॉ. सो कोर्टांतल्यान फकत दाखयना कायदो कितें तो, आनी जे हे प्रोसिडींग्स पळयताले कोर्टान कशी चल्ल्या ती, ताका सगळ्यांक खबर आशिल्लें हें जावपाचें आहा म्हणून. पूण हो जो सर्जिकल स्ट्रायक जाला फोंडेचे बाय इलेक्शनाचेर, हो सर्जिकल स्ट्रायक कोणें केला हो सगळ्यांक खबर आहा. आनी गोंयचे जनतेक आतां जाय तसलीं कन्क्लुजनां काडपाक स्वातंत्र्य आसा. कित्याक आतां दिल्लें आहा तुमकां, तुमी तांकां तोंड दिलें आतां उलोवपाक, जाय तें उलोव येता. म्हजें कोतान एकूच अशें आहा की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया एदी व्हडली बॉडी, जे बॉडीक कळपाक जाय आशिल्लें की बाब रवी नायक ऑक्टोबरान भायर पडला, नवो जो मनीस येता ताका 1 वर्स मिनिमम आसपाक जाय. हो सिंपल पोजिशन ऑफ लॉ हें येदे व्हडलें इलेक्शन कमिशनाक कळना. हें कशें जावंक शकता? जें इलेक्शन कमिशन ओवर एन्थुजियास्टीक हें SIR करपाक आनीक मायनॉरिटी वोटरांक भायर उडोवपाक इतलो जो इंट्रस्ट दाखयता, तांकां हें पोजिशन ऑफ लॉ कळना. आनीक सगळे जगाक खबर आहा की एक अनडिक्लेअर्ड अलायन्स आसा म्हणून BJPचें आनी इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाचें देशभर, की इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडिया इज द अलायन्स पार्टनर ऑफ द BJP. हें सगळ्यांक खबर आहा. So that is how this surgical strike and the conclusion one gets is known that it is a joint venture. की दोगांयनी एक जावन हें बाय इलेक्शनाचेर मारलो म्हणून फार अशें आतां उघड जाता. आतां इलेक्शनाक कितें सांगतले? म्हजे कोतान हें इलेक्शन व्हडलें नाशिल्लें, इट वुडंट हॅव चेंज एनीथींग ऑन द इलेक्शन. पूण BJPन कितें सांगलें की बाब रवी नायकाची लिगसी फुडें दवरपाक रितेशाक मत मारा. आनी अशे लोक म्हणटाले की ताजो जो स्पॉट आशिल्लो कॅबिनेटान तो स्पॉट वेकंट दवरला, ताजी लिगसी कितें दवरपाक. आतां इलेक्शन जावचें ना. सरकारान आनी गोंयचे जनतेन आतां रावल्या, गोंयची जनता रावल्या की बाबा तो स्पॉट त्याच रितेशाक दिवन तांच्यान तो स्पॉट भरूं येता आनी लिगसी जितीत दवरूं येता. सो रवी नायकाची लिगसी जर जितीत दवरूंक जाय जाल्यार करा म्हणटा चल्याक मंत्री ताजे जे जाग्यार आहा तातूंत, आनी मागीर फुडले इलेक्शन येता तेन्ना तो लेट हिम कम देर. आनीक हें आसा की असेंब्ली तांणी मदीं काबार केल्ली फोंडा इलेक्शनां जावं कोड ऑफ कंडक्टाचें नांव, आतां परती करचें अशें दिसता तुका उरिल्ली ना. एडजन जी जाल्या असेंब्ली, ही असेंब्ली एडजन जातना कोड ऑफ कंडक्ट बिकेम द सेंट्रल इश्यू. असेंब्ली घडयत रावची आनी चड टायम मेळचो हें म्हजें मत सदांच आहा. आय एन्जॉय द असेंब्ली. सो म्हाका जायच असेंब्ली परती करची म्हणून. इतलेंच न्ही, आतां तांचें ओम बिर्ला बी जो येवपाचो आहा थंय तांचें यंगस्टरांचो रोल, न्यू लेजिस्लेटरांचो रोल आनी चड करून प्लॅनिंग म्हणल्यार डेव्हलपमेंट बाय कन्सेंट ऑन द कोस्ट लायन फॉर टुरिजम फॉर अशें तांचे भाशणां आसा. आय मे ऑल्सो स्पीक ऑन वन ऑफ देम. सो म्हाका आय एम ऑफ द ओपिनियन दॅट असेंब्ली शूड बी रिकन्व्हीन्ड. इफ द ग्राउंड फॉर कॅन्सलिंग द असेंब्ली वॉज code of conduct, then you should reconvene the assembly immediately and allow discussion on those demands. पण आता कितें आहा, डिमांड पास केले विदाउट डिस्कशन. सो एटलिस्ट जे आमचे क्वेश्चन आमी घाल्ले ते क्वेश्चनूच रिवायव करचे. तांचे कडेन सगळे सेट आसा, भरिल्ले आहा, ते तांणी परते रिवायव करचे असो म्हजो डिमांड आहा. स्पिकरान हे कन्सिडर करचे बिकॉज दीज आर स्पेशल सर्कमस्टन्सीस. एक तकलेन धर, रद्द करपाकूय स्पेशल सर्कमस्टन्स आशिल्ले आनी आतां परती रिकन्व्हीन करपाकूय बी स्पेशल सर्कमस्टन्सीस आयिल्लीं आसा. कळ्ळें तुका न्ही? हातूंत देर इज नो जुडास एट प्ले. वी कॅन ऑलवेज रिकन्व्हीन द असेंब्ली and we can fight for the issues that plague the state and unitedly try to find solutions to the issues that plague the state.
The voice for coin.